Maayong udto kanaton tanan. Ako si Bombo Lawrence makiguban na usab kaninyo hadlaw karon nga Martes, Hulyo 29. Nabati na nato kagahapon ang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ato pong makuha ang side no sa lugar kining usa ka political observer o chairperson usab sa Pinoy Action. Live via Zoom ang ato higala si Sir Ben Cyrus Illurin. Sir, maayong udto. Mahingo to, Bombo Lawrence, o nakita pa na ako diri sa screen ang akong idol si Atty. Kaloy Sarati sa Bayang Muna. May Yeah. gusto sa ating paminaw sa Bombo Radio. After nimo siya, oo, si Attorney Kaloy. Okay, Sir Bensay, unsay imong tan-aw no sa State of the Nation address ni Presidente BBM kagahapon? Number one, he was talking to the public primarily. Munang iyang gi-address ang gut issues, no? And also recognizing the shortfall sa iyang administration and with the promise that government will do better. Expected siya nga iyang himuon, although sa the whole speech I was looking for a framework of development or og reforms kung aduna ba'y mga reforma nga iyang i-implement sa remaining 2 years niya. Pero wala kita yung maobserbahan. It's just the promise that government will do better and addressing gut issues, employment, pagkaon. Particularly na-impress ko sa iyang appreciation sa problema sa climate change and the need for renewable energy. Sa electrification gapon, tanaw na ko, he was also talking to the people nga katong ma-electrify ang mga kabalayan. I was just expecting kaya ang Mindanao, ang household electrification is narata sa 82%. Ang Visayas o Luzon nana sa mga 92 to 98%. Pero isa ra yan na-mention sa Mindanao nga electrification ang sa Buanga del Sur. I hope dili ni dala sa pagmahay sa Mindanao, and I also hope that the administration will engage more Mindanao, not because of politics but because Mindanao needs the services and the projects from national government. Ngod lagi kay ang presidente na sa tunga-tunga siyang termino. So unsa dapat ang kuan ani Sir Bensay no kining kung makita nimo unsay kanang mga accomplishments lugar pod sa kining Marcos administration. Sa atong interview na itong Saturday ba to nga, I thought that he would make a litany of his accomplishments. But I think his communication group will do that. Pero mas forward-looking iyang gihimo o the things he wants to do sa agriculture, sa industry, jobs generation, climate change and energy policy. Forward-looking. Less politics. Wala siya nag-mention sa ICC o sa kining impeachment. And then batay patama sa towards the end, no? Which people really applaud kung na murag inisog bitaw. Katong mahiya naman kayo katong sa flood control. Mula po kini akong gusto i-share kini kini atong pag-address sa baha. Di lang kini sa infrastructure problem. Kay hindi po siya complicated na, especially with the more frequent and severe climate disturbances because of climate change. Dapat yun nga tanan mulihok. Like for local government units also to be serious in local climate change action plan. The climate disaster risk assessment as a comprehensive land use planning nga required ka na, nga di ka nila himuon nga pag-compliance lang, but really to prepare the communities and the localities impacts of climate change. I think it's just proper and right nga i-address kining mga issues sa alleged corruption din na sa mga flood control projects. Yeah, Sir Bensay, before ta mag-end no, ari sa tas politika. Kay si daghan maguna dismaya kay si Senator Bam Aquino and Senator Kiko Pangilinan nag-expect sila nga mo join kini ubanan si Senator Risa Hontiveros silang tulo. Based sa mga principles pareha gid silang mga prinsipyo no. Pero lahi ang nahitabo si Kiko ug si Bam mi join sa majority. Daghan ang nadismaya nga mga kakamping.
Unsay mong una-una, unsay tan-aw nimo ana? Ang pag-join sa majority, two things. Uh, Wala kay opposition sa administration, meaning sa Malacanang, o expected ka po nga mo suporta sa measures nga i-push sa Senate President. Let's see. Pero sa ako, ang tanaw na ako is pragmatic nga decision ni Kiko ug ni Bam sa mga analysis, while the messaging at first was samahan si Risa at si ni Kiko at ni Bam. At the end, ang nakapanaog kang Kiko ug Bam primarily was their own merits. And sa tanaw po na ako, even si Riza, wala siya sa majority but the investigation she had led served well the administration's cause sa politika especially. Ang klaro lang siguro nato nga tan-awon nga linya sa opposition o administration would be the administration versus the opposition, which is characterized by DDS or the Duterte's influence on the opposition. And looking to 2028, medyo blurred ang lines sa opposition o sa administration when it comes to political parties. Kinila po, with due respect sa mga kauban sa kakampings o sa mga dilawan, kini po mga saba kayo are a segment of the liberals nga di po di mo ma-please nga who would not touch a trapo per se with a 10-foot pole. Pero realistically, while we acknowledge their existence, di po na sila enough nga makapanaog o senador. So but we listen, they should be listened, their input should be factored in. Dili tumpangan ang cancel culture nga ilang gina-promote, which characterize the big movement also. Nga gamay bikilang cancel ka na yun. I hope you'd understand ang performance ni Kiko and ni Bam, which I think ang ilang decision was more pragmatic. And I don't think there is conflict with Senator Risa Ontiveros. Yeah.